दुबई जाने लगे तो कहा कि एक दोस्त के घर छोड़कर जा रहा हूँ, यही तुमको मेरे पास दुबई पहुंचा देगा। वो फसीह के घर मुझे ले गए, जहाँ एक बूढ़ी औरत और मुलाजिम था। बताया कि ये औरत फसीह की खाला है, भांजे के पास रहती है। तुम उनके पास रहोगी, जो भी हालात थे कबूल करना थे अपने शोहर की खातिर। मुनीर दुबई चले गए और मैं फसीह की खाला के पास आ गई। जब होश संभाला, घर में अम्मा को सिलाई करते और मामू को सौदा सलफ लाते देखा। उन दोनों के मुंह से मरहूम अब्बा का जिक्र भी सुना करती थी कि बहुत शरीफुल तबा और नफीस आदमी थे। किताबों की दुकान थी, इल्म दोस्त थे, मोहल्ले में सभी उनकी इज्जत करते थे। लेकिन जिंदगी ने वफा ना की और उन्हें कमसिन मामू के सहारे छोड़कर चल बसे। दुख सुख के दिन जूं तू करके गुजरते रहे। मैं स्कूल में पढ़ती रही और माँ सिलाई करती रही। घर में रोज मोहल्ले की औरतों का आना जाना रहता था, क्योंकि अम्मी बहुत उम्दा सिलाई करती थी। उन्होंने गवर्नमेंट वोकेशनल सेंटर से 2 साल डिप्लोमा किया था। कुछ अपना शौक था कि कटिंग में ताक थी। क्या जानती थी कि ऐसा वक्त आ पड़ेगा कि ये शौक उनके लिए गुजर-औकात का वसीला बन जाएगा। बेशक मोहल्ले में उनके मुकाबले का कोई ना था। हुनरमंदी और सिलाई में टेलर मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया था। दर्जी इस दौर में एक सूट का 400 रुपया लेता तो ये 100 में उससे अच्छा सीकर दिया करती थी। तभी सारे मोहल्ले के कपड़े सिलने उनके पास आने लगे। माँ की मशीन से ऐसी संगत हो गई कि सर खुजाने की फुर्सत ना रही। आम दिनों के अलावा ईद शादी के मौसमों में औरतों का हमारे घर तांता बन जाता और ढेरों ढेर कपड़े सिलने को आ जाते। मैं अब मुश्किल मैटर कर सकी। माँ ने मुझे घरदारी संभालने के मिशन पर जो लगा दिया था। उन्हें अब मेरी शादी की फिक्र थी, जिसके लिए उनके ख्याल में जहेज जरूरी था, वरना किसी माकूल घराने से रिश्ते की उम्मीद न रखी जा सकती थी। मामू ने एफएससी करने के बाद अद्वियात के स्टोर पर मुलाजमत करने की खातिर जरूरी कोर्स किया। फिर फार्मेसी स्टोर पर सेल्समैन हो गए। मामू भी कमाने लगे। हमारे घर के माली हालात संभल गए। वालदा चाहती थी कि अपने भाई की शादी कर दें और भाभी घर संभाल ले, लेकिन मामू राजी ना हुए। उनका कहना था, पहले नाजिया की शादी हो जाए, इसके बाद मैं अपना घर आबाद करने के बारे में सोचूंगा। मोहल्ले की तमाम खवातीन से वालदा की अच्छी वाकफियत थी कि उनका बरसों का आना जाना था। जब वो कपड़े सिलवाने आती, थोड़ी देर बैठकर मेरी माँ से दुख सुख भी कर लेती। अक्सर खवातीन अपने जवान साल बच्चों के रिश्ते के बारे में तो फिक्र का इजहार करती। बहन, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। ऐसा कहने का मतलब ये होता कि किसी दूसरी खातून ने अगर यही पैगाम दिया है तो वो दोनों तरफ बात पहुंचा दे। वालिदा ये काम बखूबी कर सकती थी। जब एक बीबी कहती मुझे बेटी के लिए अच्छा लड़का मतलूब है, तो दूसरी जब आती वो अपने बेटे के लिए किसी पढ़ी लिखी लड़की के रिश्ते की तालिब होती। वालदा उसे बता देती कि फलां बीबी ने मुझे कहा था, तुम्हारा तज़किरा जरूर उनसे करूंगी, किस्मत में होगा तो रिश्ता मिल जाएगा। रिश्ते नाते ऐसे ही किसी वसीले से होते हैं। जब 2 खवातीन की जरूरत का तज़किरा वालदा की ज़बानी हो जाता तो वो एक दूसरे से राब्ता कर लेती। यूं कई रिश्ते बनते और शादियां हो जाती। वालदा सिलाई वाली खाला के बाद रिश्ता कराने वाली खाला मशहूर हो गई। हालांकि अम्मी जान का इसमें कोई शौरी अमल दखल ना था। वो फी सबीलिल्लाह तज़किरा करती थी, शायद किसी का काम हो जाए। अगर दुआ से तकदीरें बदलती हैं तो मुमकिन है किसी की दुआ के सदके में उनकी बेटी का नसीब भी खुल जाए। जितनी खवातीन कपड़े सिलवाने आती, वो अब ज्यादा इस गर्ज से आने लगी कि कुलसूम बीबी को बहुत से अच्छे घराने की बीबियां जानती हैं, उनके जरिए रिश्ते हो जाते हैं, लिहाजा हम भी उनसे जाकर मुद्दा कहेंगे तो हमारी बच्चियों के नसीब खुल जाएंगे। इधर अम्मी जान को रोजो शब मेरी फिक्र घुला रही थी। कहती थी, ये खैर से अपने घर की हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगी। यूं माँ और मामू किसी रिश्ते के इंतजार में रोज जीते और रोज मरते रहे। वालदा के तवसत से दर्जनों लड़कियों के रिश्ते हुए, लेकिन मेरे लिए वो ना आया जो मुझे डोली में बिठाकर अपने घर ले जाता। वालदा हर खातून को रिश्ता बताती, मगर अपनी बेटी के लिए जुबान ना खोलती। उन्हें लिहाज आता था। सोचती जरूर थी कि ये रिश्ता ढूंढती फिरती हैं। मुझसे बार बार कहती हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख गया है, बरसरे रोजगार है, बिजनेस है, ये है वो है। आखिर उन्हें मेरी बेटी क्यों नजर नहीं आती? गुर्बत घर की बांदी हो जाए तो अच्छे रिश्ते भी मुश्किल से आते हैं। मोहल्ले वाले कुछ अमीर कबीर, कुछ खाते पीते और खुशहाल लोग थे। अम्मा हर किसी से दुख सुख करती। जाने कितने लड़के पढ़ लिख कर जवान हो गए, अफसर भी हो गए, लेकिन ये किसी ने ना पूछा कि तुमने अब तक नाजों का रिश्ता क्यों नहीं किया। आखिर कब तक घर में बिठाई रखोगी? कुलसूम की बेटी हर किसी की नजर में टिकी। हालांकि मैं खूब सलीकामंद, सुघड़, खूबसूरत और बाअदब थी। जो आती कहती, कुलसूम तेरी बेटी लाखों में एक है, अल्लाह नसीब अच्छा करे, साहिब नसीब हो। इस दुआ पर अम्मा अब खुद मुंह से कहने लगी थी,
کوئی اچھا رشتہ آ جائے میری نازوں کے لیے بھی، بس یہی دعا کرو۔ جواب ملتا، اللہ نے چاہا تو نصیب کھل جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، محلے کی کئی لڑکیاں سہاگنے اور لڑکے دولہا بنے، پھر بچوں کے ماں باپ بھی بن گئے تھے، مگر میرا نصیب نہ کھلا۔ میری عمر تیزی سے پکے سن کی طرف منازل طے کرتی جا رہی تھی اور ماں عمر رسیدگی سے بڑھاپے کی طرف محو سفر تھیں۔ ماموں کے گھر بسانے کی آرزو تھکنے لگی، ان کے سر میں بھی چاندی کے بال چمکنے لگے، لیکن میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ آیا۔ اب دونوں کے لیے میرے وجود کا پہاڑ جیسا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ وہ اب اٹھتے بیٹھتے کہتی، جانے کتنے رشتے کرائے، کسی کی دعا نہ لگی، میری بیٹی کے بھاگ نہ کھلے۔ اماں بیچاری اسی فکر میں سٹھیانے لگی اور ماموں باہر ملنے جلنے والوں کے بیچ میرے رشتے کے لیے التجا امیز لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ والد حیات تھے تو گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ماں نے محنت کا دامن تھاما، عزت میں فرق نہ آیا، مگر حیثیت میں بہت بڑا فرق آ گیا۔ پہلے لوگ ان کو فاروق کی بیگم کہتے تھے، پھر سلائی والی خالہ نام پڑ گیا، اور اب وہ رشتے کرانے والی مشہور ہو گئی۔ تبھی میرے لیے کوئی رشتہ لے کر نہ آتا۔ ہمارا گھر بھی کیا تھا، کئی برسوں سے سفیدی ہوئی اور نہ ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہو سکی۔ اب یہ گھر ایک کھنڈر کسی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ دیواروں سے پلستر اکھڑ گیا تھا، نال ٹوٹ گئے تھے، پانی چھت کی ٹینکی اور دیواروں سے بہتا تھا۔ بارش میں اس کمرے کی چھت جہاں پانی کی ٹینکی بنی تھی جھرجھر بہنے لگتی تھی۔ فرنیچر 40 برس پرانا لگتا۔ ایسے گھر کی لڑکی لینے کون آتا ہے؟ اگرچہ اماں نے پیسہ جوڑ کر اچھا خاصا جہیز جمع کر کے سٹور میں بھر دیا تھا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ لڑکی سنہرے خواب دیکھتی ہے گھر بسانے کے، اسے سجانے کے۔ یہ خواب فطرت کا تحفہ ہوتے ہیں، لیکن مجھ پر وہ وقت آ چکا تھا کہ میں ان خوابوں کو خدا حافظ کہہ چکی تھی۔ ماموں ایک روز اخبار پڑھتے پڑھتے امی جان سے مخاطب ہوئے، کلثوم باجی، روز اخبار میں طرح طرح کے اشتہارات نظر سے گزرتے ہیں، آج ضرورت رشتہ کا ایک اشتہار پڑھا، خیال آ گیا کیوں نہ ہم نازو بیٹی کے لیے اس اشتہار کنندہ سے رابطہ کر لیں، ممکن ہے اس طرح ہماری بیٹی کی قسمت کھل جائے۔ جیسی تمہاری مرضی، ماں نے بے دلی سے جواب دیا۔ وہ سلائی میں مشغول رہی۔ ماموں نے اپنے طور پر ان لوگوں سے رابطہ کر لیا اور ہفتہ بعد ان کا جواب بھی آ گیا۔ ایک رشتہ میرے لائق تھا اور لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آنا چاہتے تھے۔ ماموں نے پتہ سمجھایا۔ اگلے روز 2 خواتین ایک نوجوان کے ہمراہ آ گئیں۔ نوجوان 30 برس کا لگتا تھا، ممکن ہے 2-4 سال زیادہ عمر کا ہو۔ میں بھی کب نوخیز لڑکی رہ گئی تھی، 27 سال کی ہو چکی تھی۔ نازوں کے لیے تو اس عمر کا رشتہ موزوں رہے گا، امی بولی۔ دیکھ منّے بھیا، کہیں پہلے سے شادی شدہ نہ ہو۔ اچھی طرح چھان بین کروں گا باجی۔ ماموں بھلا کیا چھان بین کرتے، قطعی اجنبی لوگ تھے وہ، کوئی جان نہ پہچان۔ لڑکے کی والدہ اور بہن نے یقین دلایا کہ ہمارا بیٹا بہت نیک، شریف اور تابع دار ہے، خوب کماؤ بھی ہے، گھر میں اللہ کا دیا سب ہی کچھ ہے، اور آپ لوگ چل کر ہمارا گھر دیکھ لیں۔ ماموں نہ تجربہ کار، عقل بھی ایسی کہ جو کچھ کوئی کہتا یقین کر لیتے۔ وہی ان لوگوں کا گھر دیکھنے گئے اور بڑی تعریفیں کی کہ امیر لوگ ہیں، ہماری نازوں کی خوش قسمتی ہے جو ہم جیسے غریب لوگوں میں رشتہ کرنے کو تیار ہیں، ورنہ ایسے ٹوٹے پھوٹے گھر میں کون آتا ہے۔ والدہ کچھ تذبذب میں تھی کہ لڑکا اچھی شکل کا ہے، پڑھا لکھا ہے، امیر لوگ ہیں، گھر بھی شاندار ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، خوب کماؤ ہے، شریف ہے، تو پھر کیوں غیروں میں ایک غریب گھر کی لڑکی پسند کر لی؟ کیا انہیں اپنے ہم پلہ رشتہ نہیں ملا؟ آپ بہت شکی ہیں، عجیب و غریب باتیں سوچتی ہیں۔ بھئی لوگ سبھی ایک سے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک امیری غریبی کی تفریق پسندیدہ بات نہیں ہوتی۔ شرافت اور لڑکی کا طور طریقہ، سیرت سلیقہ ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ہماری نازوں میں کیا کمی ہے؟ انہوں نے ایک نظر لڑکی کو دیکھا اور پسند کر لیا، بس یہی کافی ہے۔ باجی یہ رشتہ مت ٹھکرائیے گا، بڑی مشکل سے نازوں کے بہانے کی سبیل نکلی ہے۔ آج یہ بھی رد کر دیا، کیا خبر کل کوئی دوسرا رشتہ آئے نہ آئے۔ اتنے عرصے سے والدہ بھی نماز میں وظیفے کا سہارا لیے تھی، اب رشتہ آ گیا تھا۔ دل مضبوط کر کے ان لوگوں کو ہاں کہہ دی۔ میری شادی منیر سے ہو گئی۔ انہوں نے میرے ساتھ 1 ماہ گزارا۔ میکے آئے تو بڑی سی گاڑی میں۔ محلے والے حیران کہ رشتے کرانے والی خالہ کی بیٹی کی کس طرح اتنے امیر لوگوں میں شادی ہو گئی۔ 1 ماہ بعد منیر نے بتایا کہ وہ دبئی جا رہے ہیں، وہاں کاروبار کرتے ہیں، چھٹی پر آئے تھے، اب لوٹ کر جانا ناگزیر ہے، لیکن کب تک واپس آنا ہوگا؟ آپ کے بنا یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اکیلے کیوں رہو گی؟ تم کو تمہارے میکے چھوڑوں گا، وہاں جا کر بلانے کی کوشش کروں گا، زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے گا، بہت جلد میرے پاس آ جاؤ گی۔ بتاتی چلوں کہ جو 2 خواتین ان کے ساتھ رشتہ دیکھنے آئی تھیں، شادی کے بعد ان کے ساتھ 4 دن رکھا، پھر مجھے کراچی لے آئے۔ بولے میرا مین دفتر یہاں ہے اور ایک فلیٹ بھی ہے، تم یہاں رہو گی میرے ساتھ۔
दुबई जाने लगे तो कहा कि एक दोस्त के घर छोड़कर जा रहा हूँ, यही तुमको मेरे पास दुबई पहुंचा देगा। चाहो तो मेके जाकर रह लो, लेकिन खानेवाल काफी दूर है। सोच लो कहाँ रहना चाहोगी। जहाँ आप मुनासिब समझे वहीं रह लूंगी। मेरे ख्याल में तो फसीह के घर पर रहना बेहतर होगा। वो तुम्हारा पासपोर्ट जरूरी कागजात बनवाएगा और तुमको मेरे पास भिजवाने का बंदोबस्त करेगा। लाजिम है कि तुम कराची में मौजूद रहो। हाँ, चाहो तो चंद रोज के लिए माँ से मिल आना। फसीह तुम्हें लेकर जाएगा। वो फसीह के घर मुझे ले गए, जहाँ एक बूढ़ी औरत और मुलाजिम था। बताया कि ये औरत फसीह की खाला है, भांजे के पास रहती है। तुम उनके पास रहोगी। जो भी हालात थे कबूल करना थे अपने शोहर की खातिर। मुनीर दुबई चले गए और मैं फसीह की खाला के पास आ गई। यहाँ से 2-4 बार अम्मी से बात हुई। वो मुतमिन थी कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। पूछा कि तुम्हारे मामू को भेजूं? अभी नहीं, जब मेरा वीजा आ जाएगा फोन पर बता दूंगी। आप और मामू आकर मिल जाना। एक माह पलक झपकते गुजर गया। इस दौरान 2 बार फसीह हफ्ते हफ्ते भर घर न आया। उसके मुलाजिम ने बताया कि कारोबार के सिलसिले में जाते रहते हैं। खाना उनकी खाला बनाती थी और मुलाजिम सौदा वगैरह लाता। ऊपर के बहुत से काम करता था। मुझे उन्होंने अलग से एक कमरा दे दिया था। फसीह को गए 10 दिन हो गए थे। फिर एक दिन अचानक वो आ गया और कहा कि वीजा आ गया है, तैयारी कर ले, दुबई जाना है। मुनीर तो नहीं आ सका, मेरे साथ दुबई जाएंगी आप। जाने का वक्त भी आ गया। अम्मी से फोन पर बात हुई। ये सब अचानक हुआ और अम्मी से मिलने का टाइम भी ना मिला। मैं फसीह के हमरा दुबई रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर मुनीर लेने आया हुआ था। उसे देखते ही खुश हो गई। मैंने कहा कि अम्मी को फोन पर बता दो मैं आपके पास बखैरियत पहुंच गई। वो फिक्रमंद थी। बोले कि हाँ, अभी होटल चलकर बात करा देता हूँ। मैंने कहा होटल क्यों, क्या घर नहीं है? जवाब दिया होटल चलकर जरा फ्रेश हो जाऊं, खाना वगैरह खा लें, फिर घर भी चलते हैं। घर यहाँ से काफी दूर है, 100 मील से कुछ ज्यादा फासला है, थकन हो जाएगी। ये दोनों मुझे होटल ले आए, खाना वगैरह खाया, फिर कहा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक हम एक काम से जाते हैं, 2-4 घंटे तक वापिस आएंगे। अम्मी से तो बात करवा दो। हाँ, अभी कराता हूँ, भूल ही गया था। उन्होंने मेरी बात करवा दी। अम्मी काफी परेशान थी क्योंकि मुलाकात भी ना हो सकी थी। मैंने तसल्ली दी। बोली मेरी मुनीर से बात करवाओ। उसे कहा कि मेरी बेटी को परदेश ले गए हो, बहुत ख्याल रखना, इसे कोई तकलीफ ना देना। जवाब दिया बेफिक्र रहिए खाला जी, आपकी बेटी है तो मेरी भी शरीके जिंदगी है, उसे कोई तकलीफ ना होगी। वालदा बेचारी क्या कह सकती थी सिवाय दुआ के, और क्या कर सकती थी। अब मैं उनसे दूर जा चुकी थी और किसी और के बस में थी। मगरिब के बाद ये लोग आए। कहा तैयार हो, चलना है। मैंने मुंह धोकर कपड़े बदल लिए। वो मुझे एक शानदार घर ले आए। घर क्या था, महल था और हर चीज कीमती और आला थी। हर शय से इमारत टपक रही थी। मैं तो जैसे ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई थी। ये ख्वाब यूं टूटा कि ये घर मेरा घर ना था और मुनीर मेरा शोहर मेरा ना था। ये लोग गलत लोग थे और गलत काम उनका कारोबार था। ये अपने वतन से गरीब और लावारिस लड़कियां लाते, यहाँ उनको दूसरों के हाथों में सौंप कर रुपया कमाने का जरिया बनाते थे। ये लोग देखभाल कर ऐसी चिड़िया पकड़ते जिनके पीछे कोई मजबूत आदमी ना होता। आगे क्या हुआ, मैं किन किन कठिनाइयों से गुजरी, ये एक तवील कहानी है और मुझ में रकम करने की भी ताब नहीं है। सुनती थी कि बांग्लादेशी औरतों को मुलाजमत और अच्छी जिंदगी का झांसा देकर लोग दूसरे मुल्कों हत्ता कि हमारे वतन में नाजायज तरीकों से ले आते हैं और यहाँ लाकर फरोख्त कर देते हैं। उनसे मजमूम काम भी लेते हैं। उनकी बाकायदा मंडी लगती है जहाँ खरीदने वाले उनको खरीद कर ले जाते हैं। गांव में ऐसी कई बांग्लादेशी लड़कियां और औरतें देखी थीं, जिनको देहाती अपने लिए शादी की गरज से खरीद कर लाए थे। उनमें बहुत सी बेचारी शादीशुदा और बच्चों वाली थीं। वो अपने नसीबों को रोती थीं। आज मेरा हाल उनसे बुरा था। मुझ जैसी और भी थीं जिनको मेरी तरह खरीद कर यहाँ लाया गया था। किसी से शादी करके, किसी को मुलाजमत का झांसा देकर, और अब वो दलदल में फंसी थीं। कुछ दौलत की चमक की वजह से इस दलदल में रहने की आदी हो चुकी थीं। लेकिन मेरे जैसी के दिल में इज्जत की पमाली का दर्द नसूर बनता जा रहा था। दिन रात दुआ करती थी, आखिर अल्लाह ने सुन ली और एक रोज एक ऐसा हमदर्द इंसान मिल गया जिसकी मदद से मैं इस दलदल से निकलकर अपने वतन लौट आने में कामयाब होगी। यकीन न आता था कि अपने घर आ चुकी हूँ। बड़ी हैरत थी कि कैसे मुआवजा हो गया और मैं वापिस अपनी माँ के पास आ गई। अम्मा ने हाल सुना तो रोते रोते निढाल हो गई, लेकिन मुंह पर ताला लगा लिया कि अपनी इज्जत खुद उछालना नहीं चाहती थी। हमने खामोशी अख्तियार कर ली। अब भी औरतें सिलाई करवाने के लिए कपड़े लाती, मेरे बारे में अम्मा से सवाल करती और वालदा जवाब देती, जो अल्लाह को मंजूर था हो गया। बेटी की शादी एक जुआ है, मुनाफा हो कि खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है।
وہ بہت ہمدردی کرتی، لیکن یہ خیر خواہ بیویاں باہر جا کر کہتی بیچاری نازو، اتنی اچھی لڑکی کی قسمت پھوٹ گئی۔ خالہ جی نے 20 رشتے کرائے، اپنی ایک بیٹی کا رشتہ صحیح جگہ نہ کرا سکی۔ ہمیں تو پہلے ہی خدشہ تھا کہ امیر گھرانے میں دی ہے، خدا خیر کرے، اپنے سے اونچے لوگوں میں رشتہ جوڑیں گی تو ایسا ہی ہوگا۔ بیٹی کو طلاق ہو گئی نا، آخر کسی غریب کے گھر میں دیا ہوتا، 2 وقت کی روٹی ملتی، مگر گھر تو ہوتا۔ والدہ کے کانوں میں جب ایسی باتیں پڑتی تو وہ خاموشی سے آنسو پونچھ کر مشین پر جھک جاتی۔ بھلا کیا مقابلہ تھا اس دنیا سے؟ سلائی مشین سے سنگت تھی، سو نبھا رہی تھی۔ دنیا بڑی شفاق جگہ ہے اور لوگوں کی گز بھر زبانیں ہیں، کسی کو جواب دینا ہم جیسے غریبوں کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔